बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज बात करेंगे दुआ ज़ारा केस के हवाले से। काफ़ी रोज़ के बाद आपसे इस केस के हवाले से बातचीत हो रही है। कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं वैसे ही रूटीन के अंदर वीडियोज़ नहीं कर पाया, ना कि सिर्फ दुआ ज़ारा केस के ऊपर। बट बहरहाल अब इंशाल्लाह ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। दुआ ज़ारा के हवाले से मैंने आपके साथ आज दो ख़बरें शेयर करनी है। एक तो मैंने आपके साथ शेयर करना है दुआ ज़ारा की जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जिनके पास वो मौजूद है वो वहाँ पर क्या कर रही है। मेरी वहाँ पर बात हुई है, कुछ ज़राए से बात हुई है। आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा विच विल टेल यू द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ दुआ ज़हरा कि वो क्या कर रही है। कुछ दिनों में उसकी जो मसरूफियात हैं, क्रिकेट मैच के हवाले से भी कुछ मेरी बात हुई है, उसका भी आपसे जिक्र करूँगा। जी दुआ ज़हरा क्रिकेट मैच किस तरह देख रही है, तो उसके क्या कहना था, क्या रिमार्क्स है उसके इस हवाले से। बहरहाल साथ ही साथ आज दूसरी जिस चीज़ के हवाले से हम बात करेंगे वो ये है कि ये जो केस है, इस केस का फ़ैसला कब तक हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि मुलज़मान को रिलैक्सेशन मिल रही है, छूट मिल रही है, उनको ज़मानत भी मिल गई है, खासा लिंगर ऑन हो रहा है मामला। दुआ ज़ारा अभी तक अपने पेरेंट्स के पास, या मग़विया जो है वो अभी तक अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकी। होगा क्या और कब होगा, इसके हवाले से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहली चीज़ ये मैं आपसे ज़िक्र कर लूँ मग़विया का, बिनते काज़मी का। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, हशाश बशाश है। मेरी जिन अपने ज़राए से बात हुई है उनकी उससे कमोबेश हर रोज़ ही मुलाकात होती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा वो एज़ इट इज़ है। अब इसमें बहुत सारे लोग इसकी मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस निकालेंगे, लेकिन वट एवर इज़ द रियलिटी इज़ वॉट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। अच्छा, एक तो ये कि जो वहाँ पर जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ पर चाइल्ड यानी बच्चों के हवाले से है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी उसको आप कह लीजिए। अब वहाँ पर बच्चों को डील मुख्तलिफ एजेस के मुताबिक किया जाता है, यानी कि 5 साल तक के बच्चों की और रूटीन है, 10 साल तक की और है, 15 की और है, और जब तक उनको चाइल्ड कंसिडर किया जाते हैं जिस एज तक वो वहाँ पे होते हैं, मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स में उनकी एक्टिविटीज़ में उनको डिवाइड किया गया है। इसी तरह इस बच्ची को भी एक सर्टन एज कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, और उसके मुताबिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बाखूबी वो पार्टिसिपेट कर रही है। वन मिसाल के तौर पे उसकी क्या रूटीन है। एक जो बच्चे हैं उनका प्रेयर टाइम यानी नमाज का, कुरान पढ़ने का उनका एक टाइम होता है, उसमें वो रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रही है। फिर इसके अलावा लंच का, ब्रेकफास्ट का, डिनर का एक रूटीन टाइम होता है। बच्चे अक्सर एनॉय हों, नाराज़ हो जाए तो उसमें पार्टिसिपेट यानी खाना पीना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, उसमें वो रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा वहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, यानी कि वहाँ पर बाकायदा बुक्स दे के तो ज़रा वो डिग्रीज़ नहीं कराते, लेकिन वो एक इनफॉर्मली इस तरह बच्चों को एजुकेट करते हैं कि जो लैक उनका स्कूल से गैप आ रहा है उसको उनकी तालीम के अंदर जो है वो कवर किया जा सके। सो इनफॉर्मल एजुकेशन में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है बावसूख ज़राए से, वो ना सिर्फ पढ़ रही है बल्कि जो उससे छोटे वहाँ पर बच्चे मौजूद हैं उनको जो उसके पास नॉलेज है वो भी उनसे शेयर कर रही है। इसके साथ साथ इंडोर गेम्स, कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ वहाँ पर हैं, मिसाल के तौर पर लूडो है, कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस है, इस किस्म की गेम्स वगैरह में भी वो रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रही है। हाँ, एक और चीज़ ये जो मेरे सोर्सेस ने मुझे कंफर्म की कि हमारे यहाँ टाइम एक एलोकेट किया जाता है टेलीविज़न देखने का, और सर्टन जो है वो टेलीविज़न के ऊपर चैनल्स या जो मूवीज़ आप लगा सकते हैं वो सर्टन है जो एक एज तक के लोग देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं। उसमें भी वो बड़ा रेगुलरली और बहुत कीनली उसको फॉलो करती है। और रिसेंटली अभी जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, मेरे ज़रा ये कंफर्म करते हैं कि उसने उसको बड़ा बढ़ चढ़ के देखा और उसको उसने एंजॉय किया। और अब पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ क्रिकेट सीरीज़ शुरू होने वाली है, वो उसको भी बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए, एज़ पर द सोर्सेज जिन्होंने ये कंफर्म किया है। खाना पीना बिल्कुल ठीक खा रही है, कोई मुलाकात किसी से भी नहीं हुई। जो कोई कह रहा था कि उसकी मुलाकातें कुछ लोगों से हुई हैं वो कतई तौर पे गलत इन्फॉर्मेशन है। उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। माजी में जिसने कहा कि तबीयत ख़राब है उसने गलत कहा। बातें बहुत ज़्यादा करती है दुआ, जो हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो हशाश बशाश है, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, जब वो आई थी लाहौर से कराची तो थकी हुई थी, और 2-4 दिन जो है उसकी थकावट के अंदर या उस इमोशन या ट्रैवल सिकनेस जो हो जाती है उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी कंसर्न वो रही या अपसेट रही। उसके बाद शी इज़ परफेक्टली नॉर्मल। सो दे आर हैप्पी दैट शी इज़ डूइंग वेल एंड शी इज़ हैप्पी जहाँ वो रह रही है, दे आर डूइंग वेल फॉर दैम। सो ये वो उस बच्ची की अभी की कंडीशन है। इसके हवाले से जितनी भी कयास सराइयाँ की जा रही हैं वो सिर्फ कयास सराइयाँ, बातें की जा रही हैं वो सिर्फ बातें हैं। जो ये इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी को डाउट है
وہ میرے سے ذاتی طور پہ بھی رابطہ کر سکتا ہے. آپ کو اس کی آتھینٹسٹی جب میں شیئر کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ وہ انفارمیشن ہے جو ایز اٹ از ہے. خیر اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب دوسری چیز یہ کہ اس کیس کا فیصلہ کب ہوگا. کافی دن ہو گئے, ہفتے ہو گئے, بلکہ مہینے ہو گئے, یہ کیس حل ہی نہیں ہو رہا. اور جو ملزمان ہیں ظہیر اینڈ کمپنی میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں وہ لوگ ضمانتیں بھی لے رہے ہیں اور واپس اپنے گھروں کو بھی چلے گئے ہیں. آئی مین واٹ از دا سولوشن. بچی اپنے باپ سے اب بھی علیحدہ ہے, وہ اس کے پاس اس کی کیپٹیوٹی میں رہ کے آئی ہے, اب وہ چائلڈ پروٹیکشن کے پاس ہے. جس بندے کی کیپٹیوٹی میں رہ کے آئی ہے اس کو سزا بھی نہیں ہو پا رہی. آئی مین واٹ از گوئنگ آن. سو اس کا آنسر وہی ہے جو میں نے اس کیس کے آغاز میں آپ کو دیا, اور وہ آنسر ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم. اور وہ آنسر ہے کہ یہ وہ وقت جس وقت میں آپ مایوس ہو رہے ہیں, پینک پھیل رہے ہیں, انریسٹ ہیں, اور بہت زیادہ ایک ڈپریشن کی سی کیفیت ہے, اور اب بندہ سنتا ہے اس کیس کا کہتا ہے یار چھوڑو, اس کیس کے اندر کوئی ہم ہی غلط تھے, باقی ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور لوگ ٹھیک ہوں, کوئی تعویلیں کرنے والے ٹھیک ہوں اس کے اندر. تو ایسا نہیں ہے. یہ وہ ٹائم ہے جو ٹیسٹنگ ٹائم ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس کیس کے ہار یا جیت کا فیصلہ اسی وقت کے دوران ہونا ہے. کیونکہ اس وقت جس سٹیج پر کیس ہے وہ ٹرائل کورٹ ہے, یعنی یہاں پہ اس کا ٹرائل جاری ہے, اور اس ٹرائل کے اندر ان تمام داؤ پیچ, ان تمام گتھی جو سلجھ نہیں رہی تھی اس کو سلجھائے جانے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ بات آپ نے باقی ہمارے جو کولیگز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, ان کے مختلف ویلاگس میں سنی ہوگی, اور یہ بات سچ ہے کہ کیسز میں ٹائم لگتا ہے, اور قتل کے کیسز کے اندر بھی ضمانتیں اکثر مجرم یا ملزم لے جاتے ہیں. سو اس ایکٹ کا جو حدت یا شدت یا کوانٹم ہے وہ قتل کے کیس جتنا تو نہیں ہے, لیکن کم بھی نہیں ہے. چنانچہ کیس جاری ہے, ضمانت ملی ہے, اور ضمانت کا مطلب نہیں کہ وہ کیس سے مبرہ ہو گئے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. ایک چیز جس کا ذکر میں اور پہلے سے بھی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سب میں غور طلب چیز یہ ہے کہ میکسیمم یا زیادہ سے زیادہ ٹائم نہ لگے, جو کہ ظہیر اینڈ کمپنی کے وکلاء کی کوشش ایونچولی ہے اور ہوگی. اور جبران ناصر صاحب کو میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم ٹائم میں اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس بچی کی عمر 16 سال کو پہنچ جاتی ہے اور اپنے 164 کے بیان پر قائم رہتی ہے تو تب بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو جنم لے سکتے ہیں, لیکن وہ ڈیفینیٹلی ifs اینڈ بٹس ہیں جس کے اوپر یا جس کے حوالے سے کوششیں دونوں سائڈوں سے جاری ہیں. اب غور طلب چیز یہ ہے کہ اندازاً اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا. کوئی کہتا ہے جی 1 مہینہ لگے گا, کوئی کہتا ہے 2 مہینے, کوئی 6 مہینے کہہ رہا ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے, 1 سال 1.5 سال جیسا لگ سکتا ہے. تو جو کوئی بھی اس وقت ٹائم بتا رہا ہے آپ کو وہ غلط انفارمیشن دے رہا ہے. اس کا قطعی طور پہ کوئی بھی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا. یہ ملٹیپل سٹیجز سے ہوتا ہوا کیس جو ہے وہ کسی بھی وقت تک جا سکتا ہے. اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر سب کچھ کلیئر ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے. اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے 1 سال تک 1.5 سال تک جو ہے یہ کیس یوں ہی چلتا رہے اور اس کا فیصلہ نہ ہو. سو اس تمام تر کا جو دار و مدار ہے وہ اس وقت جو کورٹ کے اندر جاری پروسیڈنگز ہیں, اس وقت جو دلائل دیے جا رہے ہیں, گواہان پیش کیے جا رہے ہیں, جو نکاح خان کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے, جو ظہیر, اس کے بھائی شبیر, ان کی والدہ نور بی بی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں, یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہیں. اور اس سب کیس کے اندر جو پیش کیے جانے والے ابھی تک کے ڈیٹیلز ہیں, ریکارڈ ہیں, وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کا اس ایونٹ کی ہیپننگ سے تعلق ہے. ابھی ڈاکیومنٹری پروف کے اوپر جو ہے, جو اس بچی کی تعلیمی اسناد اور باقی چیزیں ہیں, اس کے اوپر علیحدہ ایک جرا پاسبلی ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر کسی نہ کسی صورت میں یا کہیں نہ کہیں وہ اہداف حاصل نہ ہو پائے جو جبران ناصر کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اس کیس کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو اس کیس سے جڑی ہیں, ہر روز آتی ہیں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا بھی یوں ہی جاری رہے گا. اتنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.